Ayan, idol, may paparating. Ayan, oh. Eh, klase. Ah, hanapin mo kung nasaan. Ano na? Nag-uusok na yung motor mo. Ano, idol? Hanap! 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 Maunahan! Yan, naghahanap na. Ang bilis, ano? Active. Ari pang isa, oh. Oh, ang bilis, oh. Oh. Ang bilis, oh. Oh. Ang bilis. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, oh, takbo yung dalawa. Oh. Oh, yun. Papaunahan. Yun. Naiwanan yung isa. Hanap. Naghahanap. Naghahanap. Okay, hanap. Go, go. Go, go. Go, go. Oh. Yun, nakuha na. Nakuha na ni Idol. Oh, ano? Yun. Nakuha. May winner na. Nakuha na niya, oh. Oh, di ba? Ayos din yan pang merienda. Oh. Ah. Oh. Oh, di ba? Oh. Congrats.